Gihimo kagahapon dito sa Davao City ang summit alang sa federalism. Apan mas mipatagbabaw ang sentimento sa mga nanambong pagtuboy kang Davao City Mayor Rodrigo Duterte pagka-presidente sa 2016. Si Ben Teshorna sa detalye. Ben? Medyo, gitambungan ng summit din sa Davao City sa 600 kadelegado gikan sa lain-laing dapit sa nasod. Lakip sa mga nagunang personalities diya sa summit, mga inilang politiko sama nila ni Mayor kani Tarlac Governor Margarita Tingting Coangco, kani PNP Chief Hermogenes Ebdani, kani AFP Chief of Staff Enes Esperon Jr. ug uban pa. Agad sa mga participants miingon nga dili maduso ang federal form of government kung walay leader nga mangusog pagduso niini ngadto sa Malacañang. Ibukinon Governor Jose Zubiri Midason nga walay laing leader nga mangulo kanila sa federal movement kundi si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Alang kang One BAP Representative Sylvester Bello III, aron mo padayon ang kalihukan, kinahanglan ang usa ka national leader. Apan sama sa kanunay niyang ipamulong, dili mo dagang si Duterte pagka-presidente. Miingon inon si Duterte nga iyang paluyuhan ang bisan kinsang presidentiable na mo paluyo sa federalism movement. Subling giklaro ni Duterte nga dili ang pagbuwag sa Mindanao gikan sa Pilipinas ang ilang tuyo sa federalism movement, kundi ang equal distribution sa bahandi sa nasod. Iuluhan ang summit of Mindanaoans forging unity toward the federal system of government. Daghang salamat, Ben Teshorna, reporting gikan Davao City.